warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kerana dalam tempoh sehari berikut setelah kejayaan mengumpul 1/2 juta dana, kita telah mengumpul lebih dari 1/2 juta ringgit dan jumlah terkumpul adalah 1 juta ringgit yang terus dikirim langsung kepada rakan-rakan untuk kebajikan dan pendidikan, pembangunan dan keselamatan rakyat Palestin dan Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Saya juga junjung kasih khusus kepada Yang Mulia Maha Mulia Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima yang telah murah hati menyumbangkan satu dana untuk melengkapkan keperluan kita mengirim segera. Dengan usaha dan inisiatif kecil ini, saya akan meminta rakan-rakan meneruskan usaha untuk membantu langsung kepada Viva Palestin Malaysia dengan kontak terpapar di sini, dan juga kepada Palestine Defenders yang diterajui oleh badan-badan Islam supaya pengurusan dana itu lebih terkawal dan telus dan tidak ada kemungkinan ketirisan. Saya tekankan perkara ini untuk memastikan dana itu dikenali secara telus dan bertanggungjawab, dan keduanya untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang memberikan sumbangan, dan saya ambil inisiatif awal ini memenuhi tanggungjawab untuk menyegerakan, dan sekarang saya harap sudah dapat membantu menyalurkan mengikut keperluan keupayaan kepada badan-badan yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, tatkala kita berbicara ini, kebiadaban Israel berterusan, kematian bertambah, anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi mangsa, dan ini berlaku kerana negara-negara barat yang berkuasa dan beberapa negara Arab nampak membisu, menyebabkan Israel lebih bongkak, lebih sombong dan lebih berani. Kita mampu mengutuk, kita mampu mengutip dana, mendoakan Allah SWT, tapi kita juga harus mendesak pemerintahan masing-masing, termasuk di Malaysia, untuk berbuat sesuatu yang lebih bermakna atas nama Islam dan kemanusiaan. Saya sering sebut dan ungkapkan pandangan sarjana Palestin Edward Said. Ramai yang bertanya kepada saya, apa maksud beliau bila bicara tentang politics of dispossession. Maksudnya begini, politik di Palestin itu ialah politik di mana tanah mereka, rumah mereka, harta mereka, hak mengundi mereka, hak mereka sebagai manusia itu dirampas, dirompak dan dijajah. Malah diusir dari rumah tangga mereka sendiri. Maknanya mereka itu dispossess, maknanya dirampas segala hak dan maruah diri mereka. Dan ini tidak boleh diizinkan, dan kita harus bantah keras, bukan saja terhadap kezaliman Israel, tapi orang yang memilih untuk bersekongkol dengan mereka. Jadi saya suarakan ini, walaupun saya akui di Barat ada suara-suara yang lebih lantang sekarang untuk meminta supaya keadilan, kemanusiaan dipelihara, tidak mempertahankan sikap biadab dan kezaliman yang terus menimpa rakyat Palestin, sama ada di Gaza atau di Baitul Maqdis. Ada tokoh-tokoh Amerika, sarjana seperti Noam Chomsky, ataupun pimpinan politik seperti Bernie Sanders, di antara yang menyuarakan dengan lantang hal yang sedemikian. Ini sedikit melegakan, walaupun belum mampu merubah suatu pendirian yang sangat
tidak adil, sangat kejam di kalangan kuasa-kuasa barat. Terima kasih banyak. Dengan doa kata Allah SWT, mudah-mudahan mereka dapat diselamatkan, hak mereka dikembalikan, maruah dimartabatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia telah menyumbang sebanyak 10,000 US dollar kepada Masjid Al-Aqsa pada tahun 2020. Sumbangan tersebut telah disalurkan kepada Kementerian Awqaf Jordan. Selain itu, bagi membantu kerajaan Palestin membendung wabak pandemik COVID-19, kerajaan Malaysia turut menghulurkan bantuan kepada Palestin dalam bentuk barangan perubatan, iaitu 1 juta pelitup muka, 500,000 pelindung muka face shield dan 500,000 sarung tangan getah. Sumbangan tersebut telah dihantar menerusi pesawat sewaan khas ke Amman, Jordan pada 10 Mei 2020. Wabarakatuh. Alhamdulillah, I'm pleased to announce that with the efforts of friends and my staff, we have now raised an additional 500,000 that comes to a total of more than 1 million ringgit collected in the last 2 days. I'm also appreciative of the fact that His Highness Tuanku Sultan Muhammad V, the Sultan of Kelantan, have also rendered support, and I therefore would immediately send this amount to the brothers in Gaza for their welfare, medical support in Gaza and Al-Quds in Beit al-Maqdis or Jerusalem. With this, I would end my immediate effort and would channel all subsequent financial support to Viva Palestine Malaysia and Palestine Defenders. And I would urge Malaysians to continue the support. We deplore the continued attacks, the barbaric attacks against Palestinians in Gaza by the Israeli forces with impunity. This is clearly done, human cost of lives, women and children, regardless, and they do it with impunity because Western powers, including the United States of America, seem to be clearly biased in their statements, in their directions, and their foreign policy. The issue in Palestine, I would reiterate, is, to quote Edward Said, politics of dispossession. Many friends have asked me, what do I precisely mean by this? This is a situation where people are deprived of their basic rights to their land, to their property, to their livelihood, and even to live as decent human beings in their own houses and country. So they have been dispossessed of everything. This happens to be the core of the Palestinian problem. Any initiative towards peace cannot ignore this part. You make certain engagements and arrangements denying the legitimate rights and aspirations of the Palestinian people, and will consider them to then cease all operations, all so-called aggression, when you have been pounded daily and thousands of lives have been lost. You can see from the chart the sufferings of the Palestinians in the last 10 years as compared to the Israelis. Every single life, whether it be Palestinian or Israeli, is sacrosanct. So you can't say, therefore, that the 2 lives lost in Israel is a major issue and should then direct or influence your foreign policy when you treat human beings, so-called Palestinian Arabs, as subhuman beings, as either slaves, when you at the same time preach against white supremacists. You tend to support Black Lives Matter, which I do support, but there is clear hypocrisy and contradiction
in these policies. I will appeal not only to Malaysians, right-thinking people to reflect on this and do whatever is necessary to stop this insane policy of ethnic cleansing and annihilation of Palestinians from their own houses and country. Thank you. Wassalamu alaikum.